konačno je došao taj dan, 23.5. zadnji dan na poslu. Ja se trenutno nalazim u Trstu na željezničkom kolodvoru gdje krećem ubrzo prema Veneciji, od kuda letim prema Francuskoj gdje započinje moja avantura na Camino de Santiago. Znači šetat ću 800 km i nadam se da će sve proći super. Evo me trenutno u Bayoni, u Francuskoj, nakon ne znam koliko, 5 vlakova od Venecije do Bordeauxa, leta. Sad sam u Bayoni, znači posljednja stanica prije Saint-Jean-Pied-du-Port, odnosno početne pozicije za Camino. Znači još samo jedan vlak. Ekipica se okuplja, unutra sve puno ljudi koji kreću istim vlakom, znači sutra kad i ja. Dobro jutro svima, jutro je prvog dana Camina. Šetnja znači upravo izvan Saint-Jean-Pied-du-Porta i priroda je baš predivna, sve zeleno. Baš je čarobno. Ima dosta hodača ispred, ali ništa strašno. Evo ga, riva sam u Orison, tu ću stati na doručak. To je negdje na pola puta, na nekih 800 metara nadmorske visine, a trebam doći do 1400, tako da ima danas još podosta hoda. Evo ga ljudi, sad sam se smjestio u Roncesvalles hostelu, albergu, i sad da vam malo pokažem kako to izgleda. Znači,
jedan ogroman samostan i ima full puno smještajnih jedinica, ali onako ogroman. Drugi dan je rano jutro i pomalo krećem prema mjestu Zubiri. Današnja dionica ima 22 km i poprilično je jednostavno za razliku od dana jučer. Evo ga zadnji pogled na samostan i naselje oko njega. Samo jutra na kaminu su, iako 6. mjesec, dosta friška, svježa. Tako da imam kratku majicu, košulju i pernatu jaknu i svejedno je onako malo lila. Hello. Buenos días. Evo me u drugom mjestu, Zubiri, znači drugi dan je i negdje je točnih 2 popodne. Već sam rivala nakon dionice od 22 km i opre sam stvari, stuširao sam se i sad ide nešto ručat. Znači i ovako novo izgleda nakon pranja robe. Svi love sunce. I to je to. Konačno ulaz u stari grad Pamplone. Još malo pa sam u smještaju. Jutro u Pamploni 7:20 i ja pomalo krećem prema sljedećoj destinaciji Puente de la Reina. I znači poprilično je mirno jutro. Tu i tamo ljudi još od jučerašnje zabave, od slavlja dana grada stoje pijani na ulici, viču i deru se, ali ono, sad sam već van centra, tako da je sve puno mirnije. Where are you from? Japan. Japan. Yeah, bro. Nice. I'm from Croatia. Croatia? Croatia. Oh, yeah. Yeah.
Još nije ni sunce svanulo. 6:47 je, ponedjeljak 29. moj 5. dan kamina. Pomalo izlazim iz mjesta Puente la Reina, poznatog po ovom ikoničnom mostu, i danas mi je cilj doći sve do mjesta Estella, udaljenog nekih 22 km. Kako ti vidim? You go first. Znači tu u Španjolskoj vino teče iz špina umjesto vode. Dobro jutro, 6. dan je na kaminu i evo upravo nakon degustacije vina iz fontane za vino nastavljam ovu 29 km dugu etapu prema mjestu Torres del Rio. Danas će biti malo dulji dan, tako da vidjet ćemo kako će to proći. I vino je znači sasvim bilo solidno i što je najzanimljivije, potpuno besplatno. Maga šibaju, stari moj. Evo ga, znači na putu sam za Torres del Rio. Još nekih 7 km, ali baš ga zapeklo. Toplo poprilično. Hladovine nema baš niš više. I tu počinjaju samo livade i onako prava španjolska, onako u onom pustinskom obliku. Bez hlada i pržiona na suncu. I evo ga, službeno smo izašli iz Navare i ulazimo u pokrajinu Rioja.
Hola, buen camino. Jedno klasično kamino popodne, znači svaki dan je ovako lijepo, pljusak, grmljavina, tuča, ali ujutro dok hodamo je sasvim super vrijeme. Samo popodne ovako se malo pokvari. Puno komaraca, baš su iritantni. Uj, evo, svog me izgrizu već. Hodam tek pol sata. Nadam se da će sunce brzo da ih rastjera malo. Tako, došao 15. dan. Ja sam prošao, znači, to jest još prelazim središnji dio kamina. Znači, prošao sam već 400 km i do kraja je, znači, još 300 i nešto. Jako dug dan. Krenuo sam od Corrión de los Condes i po poljima, po meseti, idem prema mjestu Sahagún, tako nešto. I to je nekih 40 km. Znači najdulji dan do sad. I još imam do samog mjesta sigurnih nekih 5 km. I malo je vrijeme počelo biti loše, malo pada kiša, malo je ok. Sad je opet počelo nešto kapat, a ja jedva hodam. Prešao sam, znači, središnju točku kamina i nastavljam dalje prema Leonu. Vrijeme je poprilično lutrija, znači svijetli sunce s one strane, dok s prednje strane izgleda poprilično kišovito. Nadam se da se varam, da će se promijeniti, ali vrijeme je stvarno lutrija ovih zadnjih tjedan dana. Malo kiša, malo sunce, nikad ne znaš. Šesnaesti dan kamina i evo me na ludim ulicama Liona. Konačno sam našao jednu malo mirniju, ali subota je ludnica, ljudi se žene, momačke, djevojačke, standardno za španjolske gradove.
Sama Astraga je onako jedan lijepi povijesni gradić sa zidinama. Poznat je po tome, po proizvodnji čokolade, po tvornici čokolade, ali i po Gaudijevoj palači. Gaudija znači, vjerojatno svi znaju i mislim da se polagano palača ukazuje ispred mene, ali vidjet ćemo kad dođem sa prednje strane. Više nema ravnica koliko je bilo prije, sad lagano sve zamjenjuju brda i pogled danas je stvarno očaravajući, fenomenalan cijelo jutro, a bit će samo bolji pošto se danas uspinje na nekih 1500 metara nadmorske visine gdje je poznati križ Cruz de Ferro. Evo ga, jedna od najviših točka kamina, Cruz de Ferro. I ovo je cijela jedna gomila kamenja koje su ljudi donesli iz raznih dijelova svijeta. Na većini njih je i više neka poruka. Znači nešto što su ljudi htjeli ostaviti za sebe. Znači jede tamo gore, tamo, odamudar sam došao i cijelo vrijeme znači ovakve pogledi, predobro. A sutra idem tamo dole, Ponferrada, znači sutra imam lagani danac, samo nekih 14 km. Dole pada kiša trenutno i vjerojatno će tu početi kroz nekih pol sata, ali pogled je bomba. Znači ovo iza mene je Templarski dvorac u Ponferradi. Mogao bi ja to poći pogledat. I danas imam sreće. Ulaz je u potpunosti besplatan. Kristijane moj, uživao biš tu da si danas.
mjesto Vila Franca. Predivni vrtovi, predivan potok. Super mjesto za se odmoriti prije prelaska ovih okolnih brda koje čekaju za sutra. So guys, say something for Croatian national television. Oh, mud. Oh. Buen camino, Slavovice, Hello from Spain. Chibabšići, Oh, and Tovier rice, I guess. what? What? I rakija. Oh, rakija. Rakija. Okay. Good. Rakija. And Split is nice place, I guess. This is beautiful. Yeah, for partying. For partying, okay. Yeah. Muy bonito. Yeah. Yeah. For partying and for doing nothing, Split is the best. Oh, but this is just lovely. Baby cow. Yeah. Oh, that's great. Yeah. Ovako izgleda ako se ne vidite neko vrijeme na kaminu i onda ko da upoznate stare prijatelje. I evo ga, sad smo službeno u Galiciji. Predivno. Dobrodošli u Galiciju. Hello. Hop, 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 hop. Oop, now the food. Now I have to eat. Konačno Sarija, zadnjih 100 km. What are you doing? Yeah, don't hurt yourself. Some people are following me. I don't know. I'm afraid a little bit. You need to But- go that fucking ring. Oh, what? Now they speak to me. Don't be swearing on TV. Oh, A mountain goat from oh, Croatia. they're teasing me. Oh,
Gotta run, gotta run. Noć je spavan u mjestu Ferreiros. To je nekih, koliko bi to bilo, nekih 15 km od same Sarije. I za 4 dana planiram biti u Santiagu. I nadam se da ću uspjeti biti tamo za moj rođendan. I to je znači super.
konačno prvi pogled na ocean. Znači put se približava samom kraju. Nakon Santiaga ovo je konačno zadnja postaja, odnosno predzadnji dan. Tako da danas idemo u Mušiju i sutra završavamo u Finisteri. Ocean, tamo je, konačno sam došao.